tanghali. Yan po yung ating Bible. Ang tatanggap po nito ay si Pastor Roberto Bigtas. Yan. Yan po yung mga Bible. Yan po ay meron ng pangalan. Yan. Angeline Campos, si Delia Gonzales. Yan po Maria Dolores Serios. Yan yung mga pangalan. Yan, Tess Negal. Yan, Lonabel Verdadero. Yan. God bless po yung tatanggap nito. Yan. Lorna Orguda. Uy, ba't wala ito? Yun, Romuel Valiente. Yan. Rosalina Nogit. Yan. Last two. Yan. Karina Curioso. At John Paul Artajo. Ito po ay yan, ito po ay box. Yan. Siya po ay TTCF Condep. Thank you, Good Ground Ministry, for your partnership in building God's kingdom. God bless.